नमस्कार, दिस इज संचिता फ्रॉम ईडन संचिता's क्लोजेट। तो लो रेंज का कांजीवरम का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। हर साल हमारे यहाँ पे लो रेंज का कांजीवरम का रिक्वायरमेंट रहता है। चौड़ा बॉर्डर कांजीवरम अनेके पड़ते चाय ना, तो किछु एकदम सरू बॉर्डर लो प्राइसर किछु कांजीवरम अवेलेबल करिएछि। आमादेर व्हाट्सएप नंबर 8729825544, एड्रेस जगन्नाथ बाड़ी रोड, कॉलोनी चौमुनी, अगरतला। तो पहले एक दिखाऊंगी, एक पर्पल कलर का, एक कांजीवरम पर्पल कलर का ना, लाइट कलर नीचे स्काई कलर का, रेड ब्लाउज आएगा, रेड कलर, रेड एंड पिंक का क्रॉस टोन। ये है इसका बॉर्डर, ये है इसका बॉर्डर। ये आ जाएगा इसका ब्रोकेट पल्ला, ये इसका ब्रोकेट पल्ला आ जाएगा और ऑल ओवर बॉडी में ये बूटा आ जाएगा। আমি একদম কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। অল আর হ্যান্ড ওভেন, ওকে, অল আর হ্যান্ড ওভেন। ডুয়েল শেড আছে, হ্যাঁ এটাতে একটা ডুয়েল শেড আছে। পার্পলের সাথে একটা রেডের ক্রস টোন আসছে, পার্পলের সাথে রেডের একটা ক্রস টোন আসছে, ঠিক আছে। এটার মধ্যে লিফ মোটিভটা খুব সুন্দর করে করা হয়েছে, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जो भी पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा 8729825544। 8729825544 is our WhatsApp number। प्राइस इज ओनली 6750। सिल्क मार्क तो आ ही जाएगा, ठीक है। 6750 ओनली, प्योर कांजीवरम 6750। इसके बाद जो कलर दिखाऊंगी ब्यूटीफुल, एक लाइट स्काई कलर में है, लाइट स्काई कलर में, कॉफी कलर का लाइट स्काई कलर में है। पहले इसका पल्ला दिखाऊंगी, खूब सुंदर प्रत्येकटा माने शाड़ी, प्रत्येकटा कलर डिजाइन एकदम आलादा आलादा। ये देखिए पूरा ब्रोकेड है, पूरा एकदम फेसे काज करा आछे। आमी एकदम काछ थेके देखाबो, भीषण सुंदर भीषण सुंदर। एंड दिस इज द बॉर्डर, बॉर्डर काजटा देखुन शुधु, दिस इज द वर्क, एकदम मने एकदम आल्पनार मतो एकटा पुरो बॉर्डर करा हयेछे। एंड दिस इज द बूटा, एक बड़ा बूटा आ जाएगा और एक छोटा बूटा आ जाएगा, जो कि फुल्ली हैंड ओवन है, फुल्ली हैंड ओवन वाटर गोल्ड जरी यूज करके किया गया है। जरी में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, जो कि प्योर जरी का ऑथेंटिसिटी है, प्योर जरी का ऑथेंटिसिटी है। ये देखिए पल्ला, एकदम लाइट स्काई कलर, ब्यूटीफुल कलरটা, दारुण कलर, कलर পুরো একটু গ্রিন ব্লুইশ হয়ে গেছে কালারটা ক্যামেরায়। একদম এই শেডটা না, একদম লাইট শেড। এন্ড কালার, এই ব্লাউজ পিসটা অলিভ গ্রিন, পুরো অলিভ গ্রিনে যাচ্ছে। দারুণ কম্বিনেশন, দারুণ কম্বিনেশন। इसका प्राइस है 6750, 6750। একটা কফি কালার, একটা কফি কালার, এটাতে একটা কিন্তু এটাতে একটা ক্রস টোন আছে, এটা পিঙ্কের একটা ক্রস টোন আছে এটার সাথে। दिस इज द ब्रोकेड पल्ला, दिस इज द ब्रोकेड पल्ला। मैं ऐसे दिखाऊंगी, ये देखिए, ये देखिए पूरा ब्रोकेड पल्ला है यहाँ पे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। स्काई कलर जो साड़ी दिखाया उसी का और एक कलर ऑप्शन, प्योर कांजीवरम इन स्लीक बॉर्डर, प्योर कांजीवरम इन स्लीक बॉर्डर। এবার দেখুন বুটাগুলো এই কালারটাই বোঝা যাচ্ছে, এই যে ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে বড় বুটা, এন্ড দিস ইজ দ্য অ্যানাদার বুটা। খুব সুন্দর কালারটা, দারুণ কালার, একটা কফি ব্রাউন কালার, একটা কফি ব্রাউন কালার, চকলেট কফি ব্রাউনের সাথে একটা পিঙ্ক কালার একটা ক্রস টোন আসছে, খুব সুন্দর। এটার ব্লাউজ পিসটাও কন্ট্রাস্টগুলো জাস্ট দেখবেন সবাই, কন্ট্রাস্টগুলো দেখবেন, পুরো গোল্ডেন কালারের, দারুণ। পুরো বিয়েবাড়ির শাড়ি, এটা পুরো বিয়েবাড়ির শাড়ি। इसका प्राइस 6750। ऑल आर सिल्क मार्क सर्टिफाइड, ऑल आर सिल्क मार्क सर्टिफाइड। এটা নিয়ন গ্রিন কালার, ওয়াও। শাড়িটা দেখেই মনে হলো ওয়াও শাড়ি একটা।
ऑरेंज कलर का ब्लाउज पीस, पूरा देखिए साड़ी का टेक्सचर देखिए पूरा डिफरेंट टाइप है। और ये देखिए काजल लता পুরো ডিজাইন এখানে করা, পুরো কাজল লতা ডিজাইন, ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর ভীষণই সুন্দর, ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। ये पूरा डिजाइन पल्ला में आ जाएगा। এই শাড়িটার টেক্সচারটা একদম ডিফারেন্ট আর একদম লাইট ওয়েট, একদম লাইট ওয়েট, একদম হালকা। কাঞ্জিভরমে অনেকের একটা কনসেপ্ট থাকে হেভি ওয়ার্ক, এগুলো অনেক আগে ছিল, এখন যেগুলো হয় একদম লাইট ওয়েটের হয়, কারণ কেউ হেভি ওয়ার্কের শাড়ি পরতে পছন্দ করে না। और इसके साथ जो ये ऑरेंज का सेल्वेज दिया गया है, ये जगह पूरा हाईलाइट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। পুরো শাড়িটা একদম আলাদা একটা টেক্সচারে আছে। আমি এটাতে একটা বুটা যাচ্ছে, বুটাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটা একটা ছোট্ট একটা গোল্ডেন বুটা যাচ্ছে, ইয়ে কাজল লতা ডিজাইনটা এটাতেও কিন্তু পুরো আছে। আর এটা হচ্ছে টেক্সচারটা, শাড়ির টেক্সচারটা একদম ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, একদম ডিফারেন্ট। অ্যান্ড প্রাইস ফর দিস ওয়ান 6750, 6750 সেম প্রাইস 6750। প্রত্যেকটা শাড়ি অসাধারণ, এটার মানে কন্ট্রাস্টটা দারুণ, এটা একদম ইউনিক আর একদম ডিফারেন্ট কন্ট্রাস্টে তৈরি করিয়েছি আমরা শাড়িগুলো। গ্রে কালার ব্লাউজ পিস, ये देखिए ये है इसका पल्ला पोर्शन एंड दिस इज द साड़ी। আর এটার বুটাটাও কিন্তু একদম ডিফারেন্ট, একদমই অন্যরকম একটা বুটা। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একদম কাছের থেকে, এই দেখুন কত সুন্দর করে করা হয়েছে, ভীষণ সুন্দর ভীষণই সুন্দর। इसमें ग्रे कलर का सेल्वेज है, प्योर कांजीवरम, प्योर कांजीवरम, एकदम 100% सिल्क मार्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रास्ट देखिए साड़ी का एकदम यूनिक, बटल ग्रीনের সাথে ম্যাক্সিমাম পিঙ্ক আসে, রেড আসে, কিন্তু বটল গ্রিনের সাথে এই কম্বিনেশন থাকে না রে, একদম একদম ইউনিক, একদম রেয়ার কম্বিনেশন। এটা ভীষণ সুন্দর, যে পাবে এক পিসি আছে, सिंगल पीस আছে 6750। जो भी अच्छा लगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा 8729825544। एड्रेस जगन्नाथ बाड़ी रोड, कॉलोनी चौमुनी, आगरतला। नमस्कार।